Haleluya wapendwa, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni mama Fifi tena mwenye kwa mbele yenu. Nakuja tena tujifunze neno la Mungu pamoja wapendwa. Na neno ambalo tunaenda kujifunza ni neno ambalo linaongea juu ya umungu wa Mungu. Huyu Mungu mwenyewe mnakuwa kama tuko mko mnasherehekea kila siku. Huyu Mungu mwenyewe mnasemaka aseme mko mnasherehekea siku ya kuzaliwa kwake. Njoo mimi nataka tuzungumzie siku ya leo watoto ya Mungu. Watoto ya Mungu, shetani ameshafunga macho ya watu. Shetani ameshafunga akili za watu. Watu habako wanajitambua, watu habajua, habako najielewa, bako wapi na wanaelekea wapi na wanatoka wapi. Ndugu yangu mpendwa, ukisoma maandiko mzuri, utakutana kama vile vinyo uko na sherekea kila siku, uko na sherekea sema Christmas ase kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Utakutana kama uko nafanya dhambi. Batoto ya Mungu mko mnafanya dhambi bila kujitambua. Bengine mnajiita ni bapastere, bengine mnajiita ni watumishi, bengine mnajiita tu ba Kristo aseme mumeokoka, lakini ndugu yangu mpendwa, hata kama unaokoka, unaweza okoka unasema nimeokoka, lakini ndugu mpendwa, kuokoka kuokoka na kuko utakatifu. Wakati unasema umeokoka lakini hutaki kuzingatia utakatifu, uko nachoka bure mpendwa. Hizi masherehe zenye mko mnasherehekea kila siku, masherehe za Christmas, kisha fika Christmas. Leo tuko le 25 leo tuko le 25. Lakini ulimwengu wote mzima saa hii ni kivumbi na yasho. Saa hii ni kivumbi na yasho. Hakuna waseme huyu ndio Mkristo, hakuna sema huyu ndio mpagani. Nye bote ni fasi moya. Bapagani na Bakristo bote ni fasi moya. Myo wote muko musululu munaelekea wapi? Kuzimu. Ndugu yangu upendo, unaweza jiuliza, huyu mama anasema tunaelekea kuzimu kwa nini? Kuelekea kuzimu yenye munaelekea kuzimu, wakati yenye mko mnamsupport shetani, wakati mko mnasupport shetani kwa kazi zake, munaelekea njia ya kuzimu. Hamuelekea mbinguni wapendwa. Hamuelekea mbinguni. Leo tuko le 25, leo niko nafanya hii video. Leo ni le 25. Lakini kuma nyumba za wengine saa hii manake hata ukapigia mtu telefone saa hii hauwezi mpata. Iko busy. Hauwezi pata mtu saa hii kwa telefoni. Mamiziki kule, mko mnacheza, mafete manake mko nakula. Wengine na mabunyumba zinaisha. Nakumbuka zamani wakati nilikuwa Kongo. Mwanamke kama mwanaume hakumnunulia nguo ya Christmas banduku, bunyumba bunaisha. Ile siku ni vita mnyumba. Manake baba pole sana. Wakati kama baba hakuuzia watoto manguo, hakuuzia mama nguo ya Christmas, inakuwa probleme mnyumba. Inakuwa vita. Sasa ndugu wapendwa, na niko nauliza ba Kristo, nyie wenyewe mnasema mliokoka. Niko nasema na nyie wenyewe mnasema mliokoka. Mimi siseme na bapagani. Siseme na bapagani. Niko nasema na nyie ba Kristo ambao mnajiita muko watoto ya Mungu, mnajiita seme mliokoka, mnajiita seme muko ba Kristo. Niko na wauliza ulizo, hii sherehe ya Christmas wapi kwenye naandikwa ndani ya Biblia? Ile mamiti yenye mnaenda kauza mpendwa, ile mamiti yenye mnaenda kauza mnatia mnyumba, ile ni muti ya tamuzi. Ule ni tamuzi mwenye mnakwaka mko mnasherekea. Ndugu yangu mpendwa, na mimi nilikuwa sijue hiki kitu. Nilikuwa sikijue, lakini maandiko yanatuambia aseme siku za mwisho Mungu atafunua siri zote. Siku za mwisho Mungu atafunua siri zote. Na wewe mwenyewe ungali unagangamania hii sherehe ya Christmas. Kuko siku yenye Mungu atakufungulaka macho na utaonaka kama kweli, kumbe ilikuwa kweli yenye watu walikuwa nasema. Hakuna kwenye Biblia nasema ya kwamba hakuna ndani ya Biblia hakuna sherehe yenye balituachia duniani kama ba Kristo. Sasa ndugu yangu, hivi akili za watu zinafungwa kweli, fahamu za watu zinafungwa. Shetani anakamata akili za watu, anazikamata, anazifunga. Hauwezi kujiuliza, hii sherehe bwana hakuna mu Biblia yote ukasoma kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Hakuna verse yenye inatuambia kama ba mitume walisherekeaka hii siku. Hakuna. Sasa kama mtu mwenye uko na fahamu ya kufikiri, si ujiulize hii sherehe ilitokaka wapi? Jiulize sherehe ilitoka wapi? Muko mnamwabudu ule tamuzi. Tamuzi ndio mko mnaabudu bila kujitambua.
munaelekea kuzimu, muko mbarabara ya kwenda kuzimu. Ukatalo itike mpendwa, ukatalo itike. Nimekuja hapa kukuambia hii kweli. Najua kuna watu wenye watapinga, kuna watu wenye watatukana, lakini ndugu yangu mpendwa, nakwambia kama vile Mungu aishivyo, hii siku yenyewe mnakuwa mko mnasherekea, mnakuwa mko mnamwabudu Mungu tamuzi. Na siku yenyewe utakufa, njoo hii neno itakurudiaka mkichwa yako. Hii sauti utaisikiaka mkichwa yako. Gisi ulikuwa unaabudu Mungu tamuzi. Mungu tamuzi. Muko mnenda mnakata mamiti, mnauza mamiti, mnatia mnyumba, mnatia majede ya mieri, mnapamba, mnatia miziki mingi sana, mnapiga chakula. Hamujue kenye mko mnaabudu, hamukijue. Hamukijue kenye mko mnaabudu. Muko mnaabudu Mungu tamuzi. Ule tamuzi ule ndio mko mnaabudu. Biblia inatuambia aseme batu yangu wapotea kwa kukosa maarifa. Batu yangu wapotea kwa kukosa maarifa. Haleluya. Mungu atuhurumie. Mungu atusamee. Tusome kwanza hapa kwa kitabu cha Yohana. Tusome kwanza hapa kwa kitabu cha Yohana 1. Tusome kwanza kuluka. Tusome kuluka. Luka 2 mstari wa 12. Tunasoma hapa kuluka. Luka 2 mstari wa 12. Tusikie. Hii ndiyo itakayokuwa ishara kwenu. Mtamkuta mtoto mchanga amefunikwa nguo za kitoto na kulazwa katika hori ya kulia ng'ombe. Aseme inatuambia gisi wa malaika walitokea wakamwambia aseme hii ndiyo ishara kwenu. Mutakutana mtoto mchanga amefunikwa manguo, analazwa kwenye hori la ng'ombe. Sasa ndugu mpendwa, ulizo iko hapa. Kama walituambia, baliambia wa majusi aseme mutakutana mtoto mchanga anafunikwa manguo, analazwa kwenye hori la ng'ombe. Juu ya nini hapa kuandika leo ni tarehe fulani mtoto mchanga amezaliwa? Juu ya nini hapa kuandika ile siku? Ile siku haikuandikwa. Juu ya nini haikuandikwa? Ile siku haikuandikwa kwa sababu Mungu wa mbinguni Jehova njoo mwenye alivala mwili, akajifanya mkuu wa bebe, akaingia mtumbu ya Maria, akazaliwa. Na aliona ya kwamba ile siku akiitia mwakili za watu, bale watu wataendelea kuabudu ile siku. Kumbe Mungu hakupenda watu wako naabudu siku yake ya kuzaliwa, kwa sababu Mungu hakuzaliwaka. Mungu hakuzaliwaka mpendwa. Nyie watu wenye mnaombaka Mungu Baba, mnaomba Yesu Kristo, mnaomba Roho Mtakatifu, muko mnakosea, muko nafanya dhambi. Muko mnakosea, muko mnatenda dhambi. Mungu ni mmoja mbinguni, kiti cha enzi ni kimoja mbinguni. Mbinguni abatuambia kama kuko biti bitatu. Mbinguni abatuambia kama kuko ba Mungu batatu. Na wakati tutaingia mbinguni, tutamkuta Mungu mmoja anaketi kwenye kiti chake cha enzi. Hapa kwenye baliambia ba majusi, hapa kuluka 2 mstari wa 12. Banaambia ba majusi aseme mwende mtakutana mtoto mchanga amevikwa mavazi za bebe. Mutamkuta amelazwa kwenye hori la ng'ombe. Sasa jua nini hapa kusema leo ni tarehe fulani mtoto mchanga amezaliwa? Jua nini hapa kusema? Mungu alificha ile siku kwa sababu ile siku isiabudiwe. Ile siku isikuwe na sherekewa. Mungu hana siku ya kuzaliwa. Mungu hakuzaliwaka mpendwa. Mungu ni yeye ule jana leo na hata milele. Mungu alikuwako kabla misingi ya dunia, yeye alikuwaka. Yeye alikuwaka. Ndugu yangu, ukuitika ukatalo itike. Ujue kama wakati uko nasherehekea sema siku ya kuzaliwa kwa Mungu, uko natenda dhambi. Hata kama hautakubali neno, lakini uko nafanya dhambi na utahukumiwa. Usipotubu, kama uko na neema utubu na uache, kama vile mie nilitubu na nikaacha, na wewe utubu na uache. Acha kuwa nasherehekea ile siku mpendwa. Uko nasherehekea mapepo, uko nasherehekea, uko naabudu Mungu tamuzi. Uko na unaabudu tamuzi. Uko na muabudu tamuzi. Hii ni bongo ya shetani alileta mwanadamu. Hauwezi jiuliza ndugu yangu, hii siku ya Christmas wapagani wanaisherekea, kila mtu anaisherekeaka. Sasa wewe hauwezi jiuliza kama ingelikuwa kweli aseme ni Mungu ndio anasema tukua tunaabudu hii siku, tukua tunasherekea hii siku. Juu ya nini wapagani wanaisherekeaka? Mpagani atasherekea vitu vya Mungu wetu. Ni juu kwa habiko vitu vya Mungu ndio maana wapagani wanavisherekeaka.
Ndio maana wanabisherekeaka. Juu habiko vya Mungu. Ulizo ingine unapaswa jiuliza mwakili yako. Juu ya nini siku ya Christmas batu wanakufaka sana? Juu ya nini watu wanakufaka sana? Juu ya nini ile siku masacrifices zinakuwa mingi, kuzimu banakamata damu za banamwanga damu za watu. Maajali mingi, maaksida mingi mubarabara. Batu banauana, batu banakufa ile siku ya Christmas. Ni juu ya nini? Leo tuko le 25, lakini tutasikia batu balikufa huku na huku, huku na huku. Tutabisikia. Pole sana, pole sana. Muna masikio lakini haisikie. Muna macho lakini haione, wapendwa. Mungu awasamehe. Mungu awahurumie, kwa sababu muko mnasherekea vyenye hamjue. Muko mnasherekea vitu vyenye hamjue, wapendwa. Tunaendelea. Haleluya. Tunaendelea, tunasoma Yohana mtakatifu. Tuangalie Yohana mtakatifu. Yohana mtakatifu, tuangalie hapa kusura ya kwanza, tusome mstari wa 14. Tusikie. Neno alifanyika mwili, akakaa miongoni mwetu. Neno alifanyika mwili. Neno. Nani njo neno? Mungu Jehova njo neno. Alifanyika mwili, wanatuambia alifanyika mwili. Alijigeuza akavala mwili. Nasi tukauona utukufu wake. Na sisi tukaona utukufu wake. Mfungule masikio mzuri hapa kwa hii verse. Neno alifanyika mwili. Neno alifanyika mwili. Manake ni neno Mungu Jehova, muumba wa mbingu na dunia. Yeye ndio alifanyika mwili, alijigeuza, akaingia mwa hii mwili ya mwanadamu. Kwa sababu aliona haezi toka kule mbinguni na umungu wake. Maandiko yanatuambia Mungu hawezi muona na macho. Mungu ni roho. Mungu ni roho, hawezi muona na macho. Ndio maana aliingia mu mwili, akavala ile mwili. Ile mwili ndio inaitwa Yesu Kristo. Ile mwili ndio inaitwa Yesu Kristo. Akakuja kutukomboa, akaingia mwa ile mwili ya Yesu Kristo, akaitwa Yesu Kristo. Ile mwili kaitwa Yesu Kristo kusudi akia tukomboe sisi. Unasikia ndugu yangu mpendwa? Hapa ndaparudisha mara pili kwa sababu tupate kuelewa. Neno alifanyika mwili, akakaa miongoni mwetu, nasi tukauona utukufu wake. Neno alifanyika mwili. Neno alifanyika mwili. Sasa wewe kama utakuwa unasema aseme Mungu iko na siku yenye alizaliwaka, kweli wewe hauone kama uko unafanya dhambi? Hauone kama uko unafanya dhambi? Uko naabudu mapepo bila kujitambua. Neno alifanyika mwili. Alijigeuza akaingia mu mwili, akavala mwili kusudi akia kukomboe. Sasa wewe unapata fursa ya kukona abudu mapepo, aseme uko na muabudu Mungu. Aseme uko na abudu sherekea siku ya kuzaliwa kwa Mungu. Mungu anaweza zaliwa. Mungu anaweza zaliwa. Mungu atazaliwa je? Mungu atazaliwa je? Yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu. Mungu ni roho. Maandiko yanatuambia hauwezi kumuona Mungu kaishi. Mungu ni roho. Kumbe wakati yenyewe mko mnasherehekea siku yenye Yesu alizaliwaka, siku yenye Yesu alizaliwaka, Yesu Kristo njoo Mungu. Nye watu wenye mko mnaabudu utatu utakatifu. Nye watu wenye mnasemaka Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Hakuna Mungu Baba, hakuna Mungu Mwana. Habiko vile ni zambi. Mko mnafanya zambi. Mko nafanya zambi. Mungu ni roho. Ni ule Mungu Jehova. Yeye ndio alivala mwili akaingia ndani ya Kristo Yesu. Ile jina ya Kristo Yesu ni jina ya kazi. Ile mwili ilikuwa sarupeti. Ilikuwa sarupeti mpendwa. Ni sagisi tunaweza kamata mfano. Soda wakati ni soda. Wakati anaingia mkazi anavalaka teni yake ya kazi. Ukimkuta mbarabara na teni yake na bunduki yake utamuita ni soda. Lakini sasa yenyewe utamkuta kwake kunyumba alishavala manguo normale. Utamuita tu ni mjina yake. Kama ni Vesa ni Vesa. Kama ni mtu gani unamuita mjina yake. Lakini sasa yenyewe kwa mkazi anavala ile teni yake utamuita nani? Utamuita soda. Yesu Kristo aliingia mwele teni ya mwili. Mungu aliingia mwele teni akavala ile mwili kaitwa Kristo. Ile mwili kaitwa Kristo. Bana ficha ile siku Mungu alifichaka kwa sababu Mungu aliona kama ile siku ile date ikijulikana mu vichwa vya watu watakuwa na iabudu. Mungu hakupenda watu wako na abudu ile siku, na ndio maana alifichaka ile siku.
Ndugu mpendwa, we mwenye uko nasherehekea sema kuzaliwa kwa Yesu Kristo, uko nafanya dhambi na uko najipeleka kuzimu we peke na akili zako timamu, uko najipeleka kuzimu. Ukubali uitike ili neno utakuyaka nielewa kule mbele ya safari. Mungu atusamee. Haleluya. Bwana Yesu atuendelee kutusamee wapendwa. Bwana Yesu atusamee, atuhurumie. Na mimi hivi vitu nilikuwa navifanya kwa sababu nilikuwa siyavijua. Lakini ndugu yangu mpendwa, ukichunguza maandiko mzuri, wala ukisikiliza watumishi ya Mungu bali ba kweli, niko nawaambia kila siku, kuko ba pasteri wenyewe walijiingiza mpasteri kusudi kutafuta wanaifanya kazi. Wengine banajifanya banaanza sema Mungu alitukatazaka kutumika. Mungu alibakataza kutumika. Aseme Mungu anapenda tu nimtumikie. Anataka tu akwe na kanisa mkubwa. Anajua akikuwa na watu yake 500 mkanisa, akikuwa na watu yake 300 mkanisa, hana lazima kutumika mpendwa. Na njoo maana bako wanapotosha neno la Mungu. Bako wanaenda wanasoma mateoloji. Teoloji ni kitu kinapotosha kazi ya Mungu. Teoloji ni kitu kenye kiliharibisha neno la Mungu. Teolojia iliharibisha neno la Mungu. Bana kwa biko banajifunza neno la Mungu banaingiza mo siasa. Bana katala kufundisha kweli ya Mungu, bana kwa naingiza siasa ni neno la Mungu. Nanjo kwa maana hawezi baambia kweli. Nanjo kwa maana hii kweli abaisemake. Nanjo kwa maana hii kweli abafundishake hayo. Lakini mpendwa, kama wewe unataka kunasua mwili yako, unataka kunasua nafsi yako, unataka ujiponye nafsi yako kama jinsi maandiko yanatuambia. Maandiko yanatuambia aseme jiponye nafsi yako, toka kule mpendwa, tafuta kweli. Tafuta kweli yote ndugu yangu. We mwenyewe hautaki kutafuta kweli, kazi yako utakia na kuomboleza. Siku moja utalia na kujuta. Na majuto kwa kila siku wanasema majuto ni mjukuu. Majuto haiko yake mbele na kuyaka nyuma. Bwana Yesu atusamee. Haleluya. Haleluya. Tunaenda tunasoma, tuangalie Yohana wa kwanza. Tuangalie Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza tusome mstari wa 5. Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 7. Sura 5 mstari wa 7. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu, yaani Yesu Kristo. Aseme huyo Yesu Kristo alikuja kwa damu na maji. Yesu Kristo alikuja kwa damu na maji. Hakuja kwa maji peke yake. Bali kwa maji na damu. Alikuja kwa damu na maji. Naye Roho ndiye ashuhudiaye. Aseme Roho ndiye ashuhudiaye. Unasikia ndugu yangu mpendwa? Tena kuko verse nyingine inatuambia Mungu ni Roho. Mungu ni Roho. Na hapa panatuambia Roho ndiye ashuhudiaye. Kwa sababu Roho ndiye kweli. Unasikia? Kwa sababu Roho ndiye kweli. Mungu ni Roho mpendwa. Mungu ni Roho. Mungu wa mbinguni ni Roho. Mungu wa mbinguni ni Roho. Hapa wanatuambia sema Roho ndiye kweli. Roho ndiye ashuhudiaye. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni. Hao ni Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Hawa watatu ni wamoja. Unasikia? Hao watatu ni wamoja. Unasikia? Sasa nyie mnakuwa mnasikia, sio unasikia Roho Mtakatifu, sio unasikia Mungu, sio unasikia Yesu Kristo, unawaza ni watatu mbinguni. Unakuwa nafikiri ni watatu. Ni mtu mmoja. Ni mmoja, ni Mungu mmoja. Aliingia mu vitengo mbalimbali. Aliingia mu utumishi mbalimbali. Kama vile mimi hapa mimi naitwa Fifi. Tena mwingine ananiita Mama Nicole. Tena mwingine anaweza niita mtu fulani, kama tuseme kama niko mwalimu ananiita mwalimu. Kama niko polisi ananiita polisi. Unasikia? Kama niko dereva ananiita dereva. Lakini jina langu ni nani? Jina langu ni Fifi. Jina langu ni Fifi, iko mu vitengo mbalimbali. Bana tuambia seme Mungu ni Roho, na Roho ndiye kweli, Roho ndiye ashuhudiaye. Njoo vile bana tuambie. Pia wako mashahidi watatu duniani. Yaani Roho, maji na damu. Nasikia? Pia duniani kuko watu watatu. Manake mimi hapa, niko na Roho na niko na maji na niko na damu. Vile vitatu vinaungana pamoja, njoo mimi naitwa mie Fifi. Manake mwa vile vitu vitatu nikikosa amo kimoja, ndakuwa mtu mwenye siko normali. Siwezi ishi. Kama sina Roho siwezi ishi. Nikikuwa na maji na damu lakini Roho haiko, sitaishi.
Nikakuwa na roho na damu, sina maji, sitaishi. Nikakuwa na damu na roho, mimi sina maji ndani ya mwili, ndio siwezi ishi. Mnasikia watoto wa Mungu? Inabidi neno la Mungu kulielewa vizuri. Nyie watumishi ya Mungu benye mko napotosha maneno ya Mungu. Muko mnafundisha benye mnajisikia kwa sababu ya kutafuta uchumi. Mwambie watu kweli. Mwambie watu kweli. Mwache kukua mnapelekea shetani watu. Na hizi masherehe sana zinafanyikaka mu makanisa sana. Mu makanisa unakutana kanisa baisha pamba, bana pamba kila kitu, masherehe, makotizasyo, mnafanya sherehe mkubwa sana ndani ya kanisa. Maandiko yanatuambia kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenzake. Nyinyi wote mtatumbukia mshimu. Nyie wote mnafatana mshimu ndani. Kipofu hawezi kuongoza kipofu mwenzake, ndugu yangu. Mnasikia watoto wa Mungu? Mnasikia? Kuko watatu washuhudi yao duniani: roho, maji na damu. Ukikosa kimoja mwa vile vitu hautaeleweka. Na njoo maana Kristo naye anaitwa Yesu Kristo, anaitwa Roho Mtakatifu, anaitwa Mungu. Lakini ni Mungu, ni Mungu. Ule roho. Banasema Mungu ni roho. Mungu ni roho. Na hauwezi muone ukaishi. Aliingia mu vitengo mbalimbali kusudi akuya kuokoe wewe mwanadamu. Mutoke mu bujinga watu ya Mungu. Mutoke mu upumbavu. Upumbavu inakuwa mingi sana. Upumbavu inakuwa mingi sana. Watu kutokujua neno la Mungu. Njoo maana iko naacha watu wanafanya vitu venye vieleweki. Mungu atusamee. Mungu atuhurumie watu ya Mungu. Mungu atuhurumie. Hawezi kujiuliza hii sherehe ya Christmas. Mimi nakwaka niko najiuliza siku ya Halloween bale wapagani bote bana bisherekea. Siku ya Christmas bote bale wenye ule mwenye ulionaka na tia vile mizimu vile maskelete kumlango, nakutana ni siku ya Christmas anatia na vile vingine. Njoo maana unapaswa onea pale kama ile sherehe haiko ya Mungu, ile sherehe haiko ya Bakristo. Gisu kama unajitengaka na Halloween, na njoo vile unapaswa jitenga na Christmas. Na kama unapenda kusherehekea Christmas, kumbe kuwa na sherekea na Halloween, sababu vyote ni vimoja. Kwa na sherekea Halloween. Kwa nenda uza ile maskeleto na tia kumulango yako na yalisha mnyumba yako. Juu vyote ni vimoja. Hapana kujidanganya sema kuna sherekea kuzaliwa kwa Kristo. Yesu Kristo hakuzaliwaka, yeye ni Mungu. Yeye ni Jehova, ni Mungu, hakuzaliwaka. Hana siku ya kuzaliwa. Yeye alikuwaka kabla misingi ya dunia, alikuwaka. Hana siku ya kuzaliwa mpendwa. Na kama hautasikia, kama unapenda kuendelea kuona sherekele siku, lakini ujue ya kwamba hukumu ya Mungu inakusubiri. Hukumu ya Mungu inakusubiri. Wewe ambao unasema unaokoka, wewe ambao unasema ya kwamba uliokoka ulimwamini Yesu Kristo, wewe mwenyewe unasema unataka uende mbinguni, achana na hii sherehe ya Christmas. Achana nayo. Na kama unajua uko Mkristo wa kimwili, wewe hauna lazima kwenda mbinguni. Wewe unaenda kako tu kanisa ulibatiziwaka, unaenda kako tu kukanisa, basi haujali yako na kwenda mbinguni. Endelea tu na sherehe zako. Na Halloween yote uko na sherekea, yote ni vimoja. Yote ni vimoja. Kitabu cha Ufunuo kinatuambia aseme muzalimu aendelee kufanya uzalimu na mtakatifu aendelee kujitakasa. Manake kama uko msharati, sharatika sana. Kama uko mwizi, iba sana. Kama uko mchawi, chawika sana. Kama uko mpenda masherehe, sherekea sana masherehe zote, usiache hata moja. Endelea na sherehe zako, usiache hata moja. Usijifanye kuwa sema mimi niko Mkristo siwezi sherekea Halloween. No, sherekea vyote. Kama unasherekea Christmas, sherekea na Halloween. Usiache. Lakini ujue kwamba hukumu ya Mungu inakuja. Siku moja utalia, siku moja utaomboleza. Kama uko mtoto wa Mungu, uko Mkristo kabisa, muenda mbinguni, tunapaswa kufuata hii maandiko. Ukisoma hii kitabu, kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna kwenye anatuambia sherehe. Hakuna kwenye anatuambia sherehe. Hakuna kwenye anatuambia ba mitume. Maandiko yanatuambia seme tulijengwa kwa misingi ya mitume na manabii. Bale wa mitume ba zamani, bale watumishi wa Mungu wenye balikuwa kwa banaandike hivi vitabu, bale ndio wenye tulijengwa kwao. Tabia za bale ndio tufate, mwenendo ya bale ndio tufate, comportement za bale ndio tuende yako. Juu ya nini tuko tunafanya vyetu vyenye ba mitume bakufanyaka? Juu ya nini? Wapi kwenye wanatuambia ba mitume walisherekea siku ya kuzaliwa?
Bapenda maaniversere. Wapi kwenye mitume walisherekea siku ya kuzaliwa? Oh, leo njoo Yohana alizaliwaka tunasherekea. Leo njoo mtume Paulo alizaliwaka tunasherekea. Wapi kwa banatuambia? Hakuna, ile maandiko haiko. Na wakati mtu anaongea na mtu juu ya kukosa ya kujibia basi tunasherekeaka tu, ni ukumbusho tu. Ni ukumbusho tu ya kuzaliwa kwa Yesu. Ndiyo Yesu hakuzaliwaka le 25, ndiyo mimi najua, lakini ni kusherekea tu. Acha ujinga. Acha upumbavu ndugu yangu. Acha upumbavu, utahukumiwa. Acha upumbavu, utatupwa kwa jehanamu ya moto. Mungu ni mtakatifu na wale wamfuatao lazima wao watakatifu. Mungu ni mtakatifu. Acha kukona unakamata vya Mungu nusu, vya shetani nusu. Utakuja lia na kuomboleza. Ndugu yangu mpendwa, kubale watu wenye wanafataka maushuhuda. Unasikia watu wako nakwambia aseme wakati watu biko kule kuzimu, aseme wanakuwa biko wanalia, Mungu Baba tuhurumie, tupatie dakika moja. Tupatie dakika moja, turudie kudunia, twende tutubu, twende tutengeneze maisha. Utatengeneza wapi na ulishafika kuzimu? Utakufa, ukisha kufa basi ndugu yangu mpendwa. Kumbuka ile nani ya Lazaro. Maskini nani ya maskini Lazaro na tajiri. Tajiri wakati alikuwa kule kuzimu iko nalia, akapandisha uso yule akaona nani maskini Lazaro kwa mkifua kwa baba Ibrahimu. Akamwambia baba Ibrahimu, umtume Lazaro kule kudunia, aende ambie wa ndugu zangu wasifanye dhambi, basikeni kutana hapa kwenye niko. Asema umwambie maskini Lazaro achovye kidole mu maji hivi anishushie tu toni moja ya maji. Ndugu yangu mpendwa, angalia ile mateso. Eske toni ya maji inaweza kukusaidia kweli? Toni ya maji itakusaidia? Angalia ile mateso yenye wenzetu biko hapo. Angalia ile mateso. Ndugu yangu mpendwa, kama ungali mzima siku ya leo, ni neema. Mungu anakupatia ile neema kusudi utubu, urekebishe mambo yako, rekebisha zile tabia zako ndugu yangu mpendwa. Achana na vitu vyako nafanya vitakutupa kwa moto. Achana na vitu vyako nafanya vitaenda vitakuhukumu. Utaenda tupa kujenamu ya moto ndugu yangu mpendwa. Juu ya kukengeuka sheria za Mungu. Fata neno la Mungu, fata Biblia. Maandiko yanatuambia aseme vyote vyenye viliandikwa hapa vyote ni vyetu. Vyenye vinaandikwa hapa vyote ni vyetu. Vyenye havikuandika tusivifanye, vyenye havikuandikwa tusivifanye. Tufanye vyenye vinaandikwa. Mungu akusamee wewe mwenye hautaki kusikia neno la Mungu. Mungu akusamee. Unataka ujiongoze, unataka utembee, unataka ufanye vyenye unapenda. Ndugu yangu mpendwa, Mungu sisi Paulo akasema mimi ni mfungwa. Mimi ni mfungwa katika Kristo. Kama uko mtoto wa Mungu ambaye alimuokoka na ukamwamini Yesu Kristo, uko mfungwa mpendwa, uko mfungwa ndani ya neno la Mungu. Haupaswi kufanya n'importe qui. Haupaswi kufanya vyenye unapenda wewe peke. Haupaswi kutenda vile vyenye unajisikia wewe mwenyewe. Mkristo ni mtu mwenye kwa mfungwa. Uko mfungwa na neno la Mungu. Mkristo ni mtu mwenye anafungwa na neno la Mungu. Hauko mtu akufanya vitu ovyo ovyo. Mbele ufanye kitu na hakikisha kama hiki kitu kinaandikiwa mu Biblia. Mungu hata ukia kutuhukumu vitu vyenye havikuandikiwa huko. Jua nini akufanyaka hivi? Mungu hawezi kutuhukumu ndugu yangu mpendwa kwa sababu havikuandikwa. Lakini vyenye viliandikwa huko njoo tufuate. Vyenye havikuandikwa tusivifuate. Mungu atuhurumie, Mungu atusamee. Ili neno ndugu yangu mpendwa likusaidie. Wewe mwenye uko unajiita uko Mkristo, unajiita unaombaka Mungu, unajitaka uko mtumishi wa Mungu, unajiita uko pasere, unajiita uko muombaji, uko mama kiongozi, uko muombaji, uko najiita uko Mkristo, asema uko najitia matumaini, asema utaenda mbinguni. Sasa sina mimi nilikuwa kanajitia kama matumaini. Mimi nilikuwa natembea kama manake na ujasiri moya. Niko najua kama mimi nikikufa ndaingia mbinguni. Mungu wa huruma kanionea huruma. Alionaka kama nikakufa ndapotea. Alionaka kama nikakufa na siatubu ndaangamia. Mungu akaniweka, akanipatia tena siku za kuishi. Nikajua kweli. Ndugu yangu mpendwa, na wewe siku tuko tunaishi ni siku za mwisho. Bwana Yesu anarudi. Yesu Kristo anaweza kuja, anaweza kuwa hakukurudi leo, lakini kifo kiko pale mpendwa. Kifo kiko. Mtu hajui wake utakufa siku gani. Hawezi jua utakufa mwaka gani. Hawezi jua utakufa siku fulani. Kifo kiko muda yoyote unakufa. Wakati wowote unakufa. Hakuna mwenye kuna garanti ya kukufa. Hakuna mwenye kwaka na garanti. Saa yoyote unaweza kufa mpendwa. Kama ulikuwa uyasimama mzuri na Mungu, kama ulikuwa uyatubu hivi vyote vinyo uko nafanya na kuviacha na kuomba toba, utakuwa wapi mpendwa? Utajikutana ushafika kuzimu.
Unaanza omboleza, unaanza sikia hii sauti na kuingia mu masikio. Unaanza sikia hii sauti yangu, utasikia na sauti ya batumishi wengine wenye ushasikiliza. Lakini ndugu yangu, hii sauti uifanyie kazi. Uifanyie kazi, kamata hatua mpendwa, kamata hatua. Tengeneza maisha yako na ungali mzima. Mungu akubariki, ili neno lifanyie kazi. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen.